Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The Hungarian government wants Hungarian education to provide the most modern knowledge in Europe, including the ability to use the latest IT tools at a proficiency level. The Parliamentary State Secretary of the Ministry of the Interior said this in Vác. In Pest County, 20,000 laptops will be distributed, in Vác 1,200. And in the Vác Árpád Fejedelem Primary School, which hosted the press conference, 136 laptops will be distributed, said Bence Rétvári, who is also the KDNP MP for the region. Hungarian education has taken and is taking important steps to provide all students with state-of-the-art touchscreen digital devices. Last year, 120,000 laptops were distributed, 55,000 to teachers and 65,000 to students, and this year 140,000 laptops will be distributed to students. Israeli army artillerymen have blown up a building housing the Hamas Islamist terrorist organization's legislature in the northern Gaza Strip, as local media reported. Israeli army artillerymen blew up the building of Hamas's Legislative Council, parliament in Gaza, 2 days after it was captured by a commando unit known as Golani. In this picture taken in the parliament chamber and published in the Israeli media, soldiers from the Golani battalion, who lost 41 of their fighters in the 7th of October Hamas terror attack, and the days afterwards when they drove the terrorists out of Israel, are seen in the chamber with Israeli flags. Since last Thursday, another 14 dead have been identified at a special police station, where the victims' identities are being determined on the basis of their remains. Since the 7th of October, the names of 859 civilian victims have been released. Israeli army troops invaded the complex of the Shifa hospital in Gaza this week, under which Israel accuses its war rival, the Palestinian Islamist organization Hamas, as its command center, an army spokesman said. The army had informed the hospital's management of the planned incursion shortly before. Prior to the incursion, resistance was encountered near the hospital and 5 Palestinian gunmen were killed in a firefight. After the incursion, the soldiers concentrated on a specific part of the compound where intelligence indicated that the terrorists were located. They were ordered to surrender. No further resistance was encountered. They found weapons and infrastructure indicating that terrorist activities were being conducted there, said the spokesman. A senior military officer said that the Israel Defense Forces has concrete evidence that Hamas is using the Shifa hospital in Gaza City as a military facility, noting that weapons and other terror infrastructure were being located in the hospital complex. The official said the aim of the operation was not to free the hostages, but to locate and uncover Hamas's tunnel system linking the hospital to the rest of the Gaza Strip. Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader, reportedly told Hamas leader Ismail Haniyeh earlier this month that since Tehran had not received advance notice of the devastating terrorist attack on the 7th of October, it would not join the war against Israel. A report quoted 3 senior officials as saying that Khamenei told Khamenei that while Iran was providing political support to Hamas, it would not directly intervene in the fightings. The Iranian leader also reportedly asked Khamenei to silence the voices in Hamas calling on Iran and the terrorist organization Hezbollah to join the war against Israel directly and with full force. The report says that Hezbollah was also caught unawares by the massacre. "We woke up to the war," an unnamed commander of the Lebanese terror group was quoted as saying. The rise in hate speech and hate incidents has prompted the Secretary General of the 46-member Strasbourg-based Council of Europe to call for more action against anti-Semitism. Maria Apencinovic-Boric said the alarming increase in anti-Semitic incidents across Europe in recent weeks poses a serious threat to all member states. Attacks on synagogues, Jewish schools and community centers, as well as on the physical integrity of Jews, are a direct threat to European values and freedom, she warned. I welcome the determination of our member state governments to put an end to these intolerable events on European soil. Until our fellow Jews feel safe again, until their daily lives are no longer marked by fear, we must continue to intensify our efforts, she said. The Secretary General called on national authorities to step up the fight against anti-Semitism, to which he offered his support and expressed his solidarity with the victims. A monument to Russian poet Alexander Pushkin was removed from a central park in the Ukrainian capital Kyiv on Wednesday. Dmytro Vilocherkovich, a representative of the Kyiv City Council, said this on his community page. Pushkin statue was located in a park named after the 20th century Ukrainian poet, prose and playwright, publicist and politician Ivan Bakhriani. The park was formerly called Pushkin Park. The MP said that members of the government agreed with the initiative of the city of Kyiv to demolish the monument. The Ukrainian Ministry of Culture said on Telegram,
We welcome the results of the cooperation of the Kyiv Mayor's office with the city council and local activists. One less Pushkin in Kyiv. The work to eliminate the consequences of forced displacement continues. And finally, for the weather, variable cloudy sunny weather is expected over the weekend. By Sunday, the sky could cloud up over everywhere. The typical average temperatures will be around -1 to 6 degrees Celsius in the morning and 5 to 8 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die ungarische Regierung möchte, dass das ungarische Bildungswesen die modernsten Kenntnisse in Europa vermittelt, wozu auch die Fähigkeit gehört, die neuesten IT-Tools auf einem hohen Niveau zu nutzen, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums in Vác. Im Komitat Pest werden 20.000 Laptops verteilt, in Vác 1200 und in der Árpád-fejedelem Grundschule in Vác, in der die Pressekonferenz stattfand, werden 136 Laptops verteilt, sagte Bence Rétvári, der auch KDNP-Abgeordneter für die Region ist. Das ungarische Bildungswesen hat wichtige Schritte unternommen, um alle Schüler mit modernsten digitalen Geräten, mit Touchscreen auszustatten und tut dies auch weiterhin. Letztes Jahr wurden 120.000 Laptops verteilt, 55.000 an Lehrer und 65.000 an Schüler. Und dieses Jahr werden 140.000 Laptops an Schüler verteilt. Artilleristen der israelischen Armee haben im nördlichen Gazastreifen ein Gebäude gesprengt, in dem sich die Legislative der islamistischen Terrororganisation Hamas befindet, wie lokale Medien berichteten. Artilleristen der israelischen Armee sprengten das Gebäude des Legislativrates der Hamas, das Parlament, sozusagen im Gazastreifen, 2 Tage, nachdem es von einer als Golani bekannten Kommandoeinheit eingenommen worden war. Auf dem Bild, das im Parlamentssaal aufgenommen und in den israelischen Medien veröffentlicht wurde, sind Soldaten des Golani-Bataillons, die bei dem Hamas-Terrorangriff am 7. Oktober und in den Tagen danach, als sie die Terroristen aus Israel vertrieben, 41 ihrer Kämpfer verloren haben, mit israelischen Fahnen im Saal zu sehen. Seit letzten Donnerstag sind 14 weitere Tote in einer speziellen Polizeistation identifiziert worden, wo die Identität der Opfer anhand ihrer Überreste festgestellt wird. Seit dem 7. Oktober sind die Namen von 859 zivilen Opfern veröffentlicht worden. Truppen der israelischen Armee sind diese Woche in den Komplex des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingedrungen, in dem Israel die Kommandozentrale seines Kriegsgegners, der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, vermutet, sagte ein Armeesprecher. Die Armee habe die Leitung des Krankenhauses kurz zuvor über den geplanten Einmarsch informiert. Zuvor war es in der Nähe des Krankenhauses zu Widerstand gekommen und 5 bewaffnete Palästinenser wurden bei einem Feuergefecht getötet. Nach dem Einmarsch konzentrierten sich die Soldaten auf einen bestimmten Teil des Geländes, in dem sich laut Geheimdienstinformationen die Terroristen befanden. Sie wurden aufgefordert, sich zu ergeben. Es wurde kein weiterer Widerstand geleistet. Sie fanden Waffen und Infrastruktur, die darauf hinweisen, dass dort terroristische Aktivitäten durchgeführt wurden, sagte der Sprecher. Ein hochrangiger Militäroffizier sagte, die israelischen Streitkräfte hätten konkrete Beweise dafür, dass die Hamas das Shifa-Krankenhaus im Gazastadt als Militäreinrichtung nutze und wies darauf hin, dass sich in dem Krankenhauskomplex Waffen und andere terroristische Infrastruktur befänden. Ziel der Operation sei nicht die Befreiung der Geiseln, sondern das Aufspüren und Aufdecken des Tunnelsystems der Hamas, das das Krankenhaus mit dem übrigen Gazastreifen verbindet. Ayatollah Ali Khamenei, der oberste Anführer Irans, soll dem Hamas-Führer Ismail Haniyeh Anfang des Monats mitgeteilt haben, dass sich Teheran nicht an dem Krieg gegen Israel beteiligen werde, da es keine Vorankündigung des verheerenden Terroranschlags vom 7. Oktober erhalten habe. In einem Bericht werden 3 hochrangige Beamte zitiert, wonach Khamenei Haniyeh mitgeteilt habe, dass der Iran die Hamas zwar politisch unterstütze, aber nicht direkt in die Kämpfe eingreifen werde. Der iranische Führer soll Haniyeh auch aufgefordert haben, die Stimmen in der Hamas zum Schweigen zu bringen, die den Iran und die Terrororganisation Hisbollah auffordern, sich direkt und mit voller Kraft am Krieg gegen Israel zu beteiligen. Dem Bericht zufolge wurde auch die Hisbollah von dem Massaker überrascht. Wir sind im Krieg aufgewacht, wurde ein ungenannter Kommandeur der libanesischen Terrorgruppe zitiert.
Die Zunahme von Hassreden und Vorfällen hat den Generalsekretär des in Straßburg ansässigen Europarates mit 46 Mitgliedern dazu veranlasst, mehr Maßnahmen gegen Antisemitismus zu fordern. Maria Pejcinovic-Buric sagte, die alarmierenden Zunahmen antisemitischer Vorfälle in ganz Europa in den letzten Wochen stellten eine ernste Bedrohung für alle Mitgliedstaaten dar. Angriffe auf Synagogen, jüdische Schulen und Gemeindezentren sowie auf die körperliche Unversehrtheit von Juden seien eine direkte Bedrohung der europäischen Werte und der Freiheit, warnte sie. Ich begrüße die Entschlossenheit der Regierungen unserer Mitgliedstaaten, diesen unerträglichen Vorfällen auf europäischem Boden ein Ende zu setzen. Bis unsere jüdischen Mitbürger sich wieder sicher fühlen, bis ihr Alltag nicht mehr von Angst geprägt ist, müssen wir unsere Bemühungen fortsetzen und verstärken, sagte sie. Die Generalsekretärin rief die nationalen Behörden dazu auf, den Kampf gegen den Antisemitismus zu verstärken, wozu sie ihre Unterstützung anbot und ihre Solidarität mit den Opfern zum Ausdruck brachte. Ein Denkmal des russischen Dichters Alexander Puschkin wurde am Mittwoch aus einem zentralen Park in der ukrainischen Hauptstadt Kiew entfernt, wie Dmytro Belotschakowitsch, ein Vertreter des Kiewer Stadtrates, auf seiner Community-Seite mitteilte. Die Puschkin-Statue befand sich in dem Park, der nach dem ukrainischen Dichter, Prosaisten, der Dramatiker, Publizisten und Politiker Iwan Bachjani aus dem 20. Jahrhundert benannt ist. Der Park wurde früher Puschkin-Park genannt. Der Abgeordnete sagte, die Mitglieder der Regierung seien mit der Initiative der Stadt Kiew einverstanden, das Denkmal abzureißen. Das ukrainische Kulturministerium teilte auf Telegram mit, wir begrüßen das Ergebnis der Zusammenarbeit des Kiewer Bürgermeisteramtes mit dem Stadtrat und lokalen Aktivisten. Ein Puschkin weniger in Kiew. Die Arbeit zur Beseitigung der Folgen der Zwangsumsiedlung geht weiter. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende wird wechselhaftes, wolkig-sonniges Wetter erwartet. Am Sonntag könnte sich der Himmel überall bewölken. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -1 bis +6 Grad am Morgen und zwischen 5 und 8 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HETTV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Avatz, le secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur, a parlé de l'ambition du gouvernement hongrois, à savoir du souhait de parvenir à ce que le système éducatif hongrois fournisse aux élèves les connaissances les plus modernes d'Europe, y compris la compétence dans l'utilisation des outils informatiques les plus récents. Dans le comitat de Pest, 20 000 ordinateurs portables seront distribués, dont 1200 à Vác et 1136 à l'école primaire Arvad Fedelem de Vác, qui a accueilli la conférence de presse, a précisé Ben Saretvari, qui est également le député du Parti populaire démocrate chrétien pour cette région. L'éducation hongroise a pris et continue de prendre des mesures importantes pour fournir à tous les élèves des outils numériques à écran tactile à la pointe de la technologie. L'année dernière, 120 000 ordinateurs portables ont été distribués, dont 55 000 aux enseignants et 65 000 aux élèves. Cette année, 140 000 ordinateurs portables seront distribués aux élèves, a souligné le secrétaire d'État. Selon les médias locaux, dans le nord de la bande de Gaza, les artilleurs de l'armée israélienne ont fait exploser le bâtiment abritant le conseil législatif du groupe terroriste islamiste Hamas. Le bâtiment du conseil législatif du Hamas, le parlement de Gaza, a explosé 2 jours après avoir été pris par l'unité des commandos appelée Golani. Sur une photo prise dans la salle des réunions du Parlement et publiée dans les médias israéliens, on peut voir des soldats de la brigade Golani avec des drapeaux israéliens. Il s'agit de l'unité qui a perdu 41 de leurs combattants lors de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et les jours suivants lorsqu'ils ont chassé les terroristes hors d'Israël. Depuis jeudi dernier, 14 autres morts ont été identifiées dans un poste spécial de la police. L'identité des victimes est en train d'être déterminée sur la base de leur dépouilles. Depuis le 7 octobre, le nombre de 859 victimes civiles ont été rendues publiques.
Cette semaine, les troupes de l'armée israélienne ont pénétré dans le complexe des bâtiments de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Selon le porte-parole de l'armée, Israël soupçonne son rival de guerre, l'organisation islamiste palestinienne du Hamas, d'y avoir installé son centre de commandement. L'armée avait informé la direction de l'hôpital de cette opération peu de temps auparavant. Avant de pouvoir y pénétrer, les soldats ont fait face à une résistance près de l'hôpital. 5 Palestiniens armés ont été tués au cours d'un échange de tirs. Après avoir pénétré dans l'hôpital, les soldats se sont concentrés sur une partie spécifique de l'enceinte où les renseignements indiquaient la présence de terroristes. Ils leur ont ordonné de se rendre. À ce stade, ils n'ont rencontré aucune résistance. Ils ont trouvé des armes et des infrastructures indiquant que des activités terroristes y étaient menées, a précisé le porte-parole. Un officier militaire de haut rang a indiqué que les forces de défense israéliennes disposaient de preuves concrètes confirmant que le Hamas utilisait l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza en tant qu'installation militaire, précisant que des armes et d'autres infrastructures de terreur se trouvaient dans le complexe de l'hôpital. Le responsable a précisé que le but de ces opérations n'était pas de libérer les otages, mais de localiser et de démanteler le réseau de tunnels du Hamas reliant l'hôpital au reste de la bande de Gaza. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême d'Iran, aurait dit au chef du Hamas, Ismail Haniyeh, au début du mois que, puisque Téhéran n'avait pas été prévenu à l'avance de l'attaque terroriste dévastatrice du 7 octobre, il ne participerait pas à la guerre contre Israël. Selon un rapport citant 3 autres responsables, Ali Khamenei aurait dit à Ismail Haniyeh que l'Iran continuerait à apporter son soutien politique au Hamas, mais qu'il n'interviendrait pas directement dans le combat. Le guide suprême iranien aurait également demandé à Ismail Haniyeh de faire taire les voix du Hamas, appelant publiquement l'Iran et l'organisation terroriste Hezbollah à se joindre directement et pleinement à la bataille contre Israël. Le rapport indique que le Hezbollah a également été surpris par l'attaque dévastatrice du Hamas. Nous nous sommes réveillés en pleine guerre, aurait déclaré un commandant anonyme du groupe terroriste libanais. La montée des discours à des incidents de haine a incité la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, institution basée à Strasbourg et composée de 46 membres, à appeler à intensifier les actions menées contre l'antisémitisme. Selon Maria Pejčinović-Burić, la montée inquiétante des actes antisémites à travers l'Europe présente un grand danger pour l'ensemble des États membres. Par les attaques contre les synagogues, les écoles, les centres communautaires et à l'intégrité physique des Juifs, ce sont les valeurs et les libertés européennes qui sont directement visées, a-t-elle souligné. Je salue la détermination des gouvernements de nos États membres pour barrer la route à ces actes intolérables sur le continent européen. Aussi longtemps que nos citoyens juifs ne retrouveront pas le sentiment de sécurité, que leur vie quotidienne sera accompagnée par la peur et l'appréhension, nous devrons continuer et poursuivre nos efforts, a-t-elle affirmé. La secrétaire générale a appelé les autorités nationales à intensifier leurs actions de lutte contre l'antisémitisme, pour laquelle elle a proposé son soutien et exprimé sa solidarité avec les victimes. Dmytro Bilocherkovitch, conseiller municipal de Kiev, a annoncé sur sa page communautaire que mercredi, le monument dédié au poète russe Alexandre Pouchkine a été retiré d'un parc central de la capitale ukrainienne Kiev. La statue de Pouchkine s'est trouvée dans le parc qui porte le nom d'Ivan Bagriani, poète, prosateur, dramaturge, journaliste et homme politique ukrainien du XXe siècle. Le parc portait auparavant le nom de parc Pouchkine. Le conseil municipal a indiqué que les membres du gouvernement étaient d'accord avec l'initiative de la ville de Kiev de retirer le monument. Le ministère ukrainien de la Culture a réagi sur Telegram, je cite, « Nous saluons le résultat de la coopération entre le bureau de mairie de Kiev, le conseil municipal et les activistes locaux. Il y a désormais un Pouchkine de moi à Kiev. Le travail visant à éliminer les conséquences de la russification forcée se poursuit. » Fin de citation. Et finalement, pour le météo, la météo du début de ce week-end sera caractérisée par une alternance de périodes nuageuses et de périodes ensoleillées. Dimanche, le ciel restera couvert dans toutes les régions. Les températures moyennes évolueront entre -1 et 6 degrés le matin et entre 5 et 8 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant,
les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El gobierno húngaro quiere que la educación húngara proporcione los conocimientos más modernos de Europa, incluida la capacidad de utilizar las últimas herramientas informáticas a un nivel competente, declaró en Vác, el secretario de Estado parlamentario del Ministerio del Interior. En el condado de Pest se distribuirán 20.000 portátiles, en Vác 1.200 y en la escuela primaria Arpad Fedel de Vác, que acogió la rueda de prensa, se distribuirán 136 portátiles, dijo Bence Rétvári, que también es diputado del KDNP por la región. La educación húngara ha dado y está dando pasos importantes para dotar a todos los alumnos de dispositivos digitales de pantalla táctil de última generación. El año pasado se distribuyeron 120.000 portátiles, 55.000 a profesores y 65.000 a alumnos, y este año se distribuirán 140.000 portátiles entre los estudiantes, según dijo el secretario de Estado. Artilleros de ejército israelí detonaron el edificio que alberga el poder legislativo de la organización terrorista islamista Hamas en el norte de la Franja de Gaza, informaron los medios de comunicación locales. Artilleros de ejército israelí explotaron el edificio del Consejo Legislativo de Hamas, el Parlamento de Gaza, 2 días después de que fuera capturado por una unidad de comandos conocida como Golani. En esta foto tomada en la Cámara del Parlamento y publicada en los medios israelíes, se ve a soldados del batallón Golani que perdieron a 41 de sus combatientes en el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre y en los días posteriores cuando expulsaron a los terroristas de Israel en la Cámara con banderas israelíes. Desde el jueves pasado, otros 14 muertos han sido identificados en una comisaría especial donde se está determinando la identidad de las víctimas a partir de sus restos mortales. Desde el 7 de octubre se han dado a conocer los nombres de 859 víctimas civiles. Tropas del ejército israelí invadieron esta semana el complejo del Hospital Shifa de Gaza, en cuyo centro de mando acusa a Israel a su rival de guerra, la organización islamista palestina Hamas, según informó un portavoz del ejército. El ejército había informado pocos antes a la dirección del hospital de la incursión prevista. Antes de la incursión se encontró resistencia cerca del hospital y 5 pistoleros palestinos murieron en un tiroteo. Tras la incursión, los soldados se encontraron en una parte concreta del recinto donde los servicios de inteligencia indicaban que se encontraban los terroristas. Se les ordenó que se rindieran. No encontraron más resistencia. Encontraron armas e infraestructuras que indicaban que ahí se llevaban a cabo actividades de terroristas, declaró el portavoz. Un oficial militar de alto rango afirma que las fuerzas de defensa de Israel tienen pruebas concretas de que Hamas está utilizando el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza como instalación militar y señaló que en el complejo hospitalario se han localizado armas y otras infraestructuras terroristas. Según el oficial, el objetivo de la operación no es liberar a los rehenes, sino localizar y descubrir el sistema de túneles de Hamas que conecta el hospital con el resto de la Franja de Gaza. Al parecer, el Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, dijo a principios de mes al dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, que dado que Teherán no había recibido aviso previo del devastador atentado terrorista del 7 de octubre, no se uniría a la guerra contra Israel. Un informe cita a 3 altos funcionarios que afirman que Khamenei dijo a Haniyeh que, aunque Irán prestaba apoyo político a Hamas, no intervendría directamente en los combates.
El dirigente iraní también habría pedido a Haniyeh que silenciara las voces de Hamas que pedían a Irán y a la organización terrorista Hezbollah que se unieran a la guerra contra Israel directamente y con toda su fuerza. Según el informe, Hezbollah también se vio sorprendida por la masacre. No despertamos en guerra, declaró un comandante anónimo del grupo terrorista libanés. El aumento de la iniciación al odio y de los incidentes motivados por el odio ha llevado a la secretaria general del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, y 46 miembros a pedir más medidas contra el antisemitismo. María Pejčinović-Burić declaró: el alarmante aumento de los incidentes antisemitas en toda Europa en las últimas semanas supone una grave amenaza para todos los Estados miembros. Los ataques contra sinagogas, escuelas judías y centros comunitarios, así como contra la integridad física de los judíos, son una amenaza directa contra los valores y la libertad de europeos, advirtió. Celebro la determinación de los gobiernos de nuestros Estados miembros para poner fin a estos hechos intolerables en suelo europeo. Hasta que nuestros compatriotas judíos vuelvan a sentirse seguros, hasta que sus vidas cotidianas dejen de estar marcadas por el miedo, debemos continuar e intensificar nuestros esfuerzos, afirmó. La secretaria general hizo un llamamiento a las autoridades nacionales para que intensifiquen la lucha contra el antisemitismo y las que ofreció su apoyo y expresó su solidaridad con las víctimas. Un monumento al poeta ruso Alexander Pushkin fue retirado el miércoles de un céntrico parque de la capital ucraniana, Kiev, según informó Dmytro Bilocherkovich, representante del ayuntamiento de Kiev, en su página comunitaria. La estatua de Pushkin se encontraba en el parque que lleva el nombre del poeta, prosista y dramaturgo, publicista y político ucraniano del siglo XX, Iván Brahriani. El parque se llamaba anteriormente Parque Pushkin. El diputado dijo que los miembros del gobierno estaban de acuerdo con la iniciativa de la ciudad de Kiev de demoler el monumento. El Ministerio de Cultura ucraniano declaró en Telegram: acogemos con satisfacción el resultado de la cooperación de la alcaldía de Kiev con el ayuntamiento y los activistas locales. Un Pushkin menos en Kiev. El trabajo para eliminar las consecuencias de rusificación forzosa continúa. Y finalmente, por el tiempo, para el fin de semana se espera un tiempo variable entre nuboso y soleado. El domingo el cielo podría nublarse en todas partes. La temperatura media típica rondará los -1 y 6 grados por la mañana y los 5 y 8 grados por la tarde. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ממשלת הונגריה רוצה שהחינוך ההונגרי יספק את הידע המודרני ביותר באירופה, דבר שכולל שתלמידים יהיו מסוגלים להשתמש בכלי ה-IT המודרניים ביותר במיומנות, אמר מזכיר המדינה הפרלמנטרי של משרד הפנים בעיר ועץ. 20,000 מחשבים ניידים יחולקו במחוז פשט, 1,200 בוועץ ו136 בבית הספר היסודי ועץ יעפת פיידלם, שירח את מסיבת העיתונאים, אמר בן צרי טוארי, הנציג הפרלמנטרי של מפלגת ה-KDNP באזור. החינוך ההונגרי נקט בצעדים חשובים כדי להבטיח שלכל התלמידים תהיה גישה למכשירים דיגיטליים חדישים עם מסך מגע. מזכיר המדינה הזכיר שבשנה שעברה חולקו 120,000 מחשבים ניידים, 55,000 למורים ו65,000 לתלמידים, והשנה יחולקו בין התלמידים עוד 140,000 מחשבים ניידים. כוחות ההנדסה הקרבית של צה"ל פוצצו את הבניין בו שוכן בית המחוקקים של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים. פלוגות צה"ל פוצצו את בניין המועצה המחוקקת של הפרלמנט העזתי יומיים לאחר שנתפס על ידי יחידת הקומנדו גולני. בתמונה שצולמה בעולם מושב הפרלמנט ופורסמה מאוחר יותר בתקשורת הישראלית, ניתן לראות את חיילי גדוד גולני עם דגלי ישראל באולם המליאה, אלה שאיבדו 41 לוחמים בפיגוע הטרור של חמאס ב7 באוקטובר ובימים שלאחר מכן, כשהמחבלים נדחקו משטח ישראל. מאז יום חמישי האחרון זוהו עוד 14 הרוגים בתחנה המיוחדת של המשטרה, שם מנסים לקבוע את זהות ההרוגים על פי שרידיהם. מאז 7 באוקטובר שמותיהם של 859 קורבנות אזרחים פורסמו.
ביום רביעי נכנסו חיילי צה"ל למתחם הבניינים של בית החולים שיפה בעזה, שמתחתיו, על פי ישראל, נמצא מרכז הפיקוד של חמאס, אמר דובר צה"ל. הצבא הודיע להנהלת בית החולים על הפלישה המתוכננת זמן קצר לפני כן. לפני הפלישה הם נתקלו בהתנגדות ליד בית החולים, ו5 חמושים פלסטינים נהרגו בקרב האש. לאחר החדירה התרכזו החיילים בחלק מסוים במתחם הבניין, בו שהו על פי מידע מודיעיני המחבלים. הם נקראו להיכנע, שם צה"ל כבר לא נתקל בהתנגדות. הם מצאו כלי נשק ותשתיות המעידים על מרכז פיקוד הטרור, על פי דובר צה"ל. קצין צבאי בכיר אמר כי לצבא ההגנה לישראל יש ראיות קונקרטיות לכך שחמאס משתמש בבית החולים שיפה בעיר עזה כמתקן צבאי, וציין כי במתחם בית החולים הותרו אמצעי לחימה ותשתיות טרור אחרות. לדברי הבכיר, מטרת המבצע אינה לשחרר את החטופים, אלא לעתור ולחקור את מערכת המנהרות של חמאס המחברת את בית החולים לשאר חלקי רצועת עזה. על פי הדיווחים, האייתולה עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, אמר למנהיג חמאס אסמאעיל הנייה מוקדם יותר החודש, כי מכיוון שטהרן לא קיבלה הודעה מוקדמת על מתקפת הטרור ההרסנית ב7 באוקטובר, היא לא תצטרך לו מלחמה נגד ישראל. דוח ציטט 3 פקידים בכירים שאמרו כי חמינאי אמר להנייה שבעוד איראן מספקת תמיכה מדינית לחמאס, היא לא תתערב באופן ישיר בלחימה. על פי הדיווחים, המנהיג האיראני גם ביקש מהנייה להשתיק את הקולות בחמאס, וקוראים לאיראן ולארגון הטרור חיזבאללה להצטרף ישירות ובמלוא הכוח למלחמה נגד ישראל. על פי הדיווח, גם חיזבאללה נתפס לא מוכן לטבח שאירע. התעוררנו למלחמה, צוטט מפקד אלמוני של ארגון הטרור הלבנוני. המזכירה הכללית של מועצת אירופה, המונה 46 חברים שבסיסה בסטרסבורג, קראה לפעולה מוגברת נגד האנטישמיות בשל העלייה במספר דברי השנאה והעימותים הנובעים משנאה. מריה פייצ'נוביץ' בוריץ' אמרה שהתקריות האנטישמיות הגוברות באופן מדאיג שחוו ברחבי אירופה בשבועות האחרונים מהווים איום רציני על כל המדינות החברות. התקפות על בתי כנסת, בתי ספר יהודים ומרכזים קהילתיים, כמו גם נגד הביטחון הפיזי של יהודים, מאיימים ישירות על הערכים והחירות האירופאיים, היא הזהירה. אני מברכת על נחישותן של ממשלות המדינות החברות שלנו לשים קץ לאירועים הבלתי נסבלים הללו על אדמת אירופה. עד שאחינו היהודים ירגישו שוב בטוחים, עד שחיי האיום שהם לא יתאפיינו עד בפחד, עלינו להמשיך בחוזק, אמרה. המזכירה הכללית קראה לרשויות הלאומיות להגביר את המאבק באנטישמיות, להן הציעה את תמיכתה והביעה סולידריות עם הקורבנות. ביום רביעי הוסרה האנדרטה למשורר הרוסי אלכסנדר פושקין מאחד הפארקים המרכזיים של בירת אוקראינה, קייב. כך הודיע דמיטרו בילוצ'רקוביץ', נציג מועצת העיר קייב, ברשתות החברתיות. פסלו של פושקין ניצב בפארק הקרוי על שמו של המשורר, כתב הפרוזה והמחזאי, הפובליציסט והפוליטיקאי של המאה ה-20, איוון בהרג'אני. הפארק נקרא בעבר פארק פושקין. הנציג אמר כי חברי הממשלה מסכימים ליוזמת העיר קייב להרוס את האנדרטה. משרד התרבות של אוקראינה הודיע בטלגרם שאנחנו מברכים על התוצאה של שיתוף הפעולה בין לשכת ראש עיריית קייב עם מועצת העיר ופועלים מקומיים. יש פושקין אחד פחות בקייב. חיסול ההשלכות של הרוסיפיקציה האלימה נמשך. ולמזג האוויר, מזג האוויר מעונן ושמשי צפוי במהלך סוף השבוע. עד יום ראשון צפוי להישאר מעונן, הטמפרטורות חזויות להיות בין -1 ל-6 מעלות בבוקר ובין 5 ל-8 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.